Mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'inyabubasha, uri Imana ntabwo uri ikigirwamana, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana ivuga ntihagire uyivuguruza, uri Imana igambirira igasohoza, uri Imana itanga imbaraga, uri Imana itanga ubugingo, uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, uri Imana nyamana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Isanyu y'umugisha Mwami, reka tugushimira umwanya wose utambutse, tugushimira ubutumwa bwose bwatambutse mu ndirimbo ndetse n'amatangazo bari ubutumwa butwiteguza ibiri imbere. Niba tugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo twumve ijambo nawe utubwira. Turi imbere yawe Mwami, tuzajya imitima yacu, dufite inzara n'inyota yo kumva. Niyo mpamvu twirukanye abadayimoni bose mu izina rya Yesu, abaza kudusakurisha bakaturangaza batsindwe mu izina rya Yesu. Ndetse nanjye umwana w'umuntu uhagaze ahangaha imbere y'ubwoko bwawe Mwami, ndagusaba inkomezi kugira ngo jewe uhagarara ahangaha mubere mikoro, ariko amagambo asohoka aba yawe. Bisabye neze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Naramutse Na wasalimu. ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Kwa hiyo na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tugiye kongera gusoma y'amagambo twasomewe hariya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Tutasoma tena na mahali pale ambapo tumesomewa Gice cy'icumi murongo wa 12 twageza kuri 14. ni katika Kumbukumbu la Torati sura 10 mstari 12 hadi 14. Hatubwiye ngo Serendo ufite ikirundi washobora kudusomera? Utasoma. Sura mu byagezwe 12 kugeza kuri 14. Tutasoma Kumbukumbu la Torati sura 10 mstari wa 12 mpaka mstari wa 12 mpaka 13. Na yini? 14. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila ogope Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake zote na kumupenda na kumutumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. 13. Kushika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo upate uweri. 14. Tazama, mbingu ni mali ya Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu na nchi na vyote vilivyo ndani yake. Amen. Amen. Tunasoma umutwe w'amajambo uvuga ngo icyo Imana igomba ku bantu bayo. None rero yemwe b'Isirayeli, mbega hari ikindi Uhoraho Imana yanyu abagomba ko atari ukumwubaha no kugendera mu nzira ziwe zose no kumukunda no kumukorera n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe, ibyo mbageze uyu munsi kugira ngo mumererwe neza. Erega Uhoraho Imana yanyu niwe nyene ijuru, mbere ni nyene ijuru risumba yandi mboni isi n'ibirimo byose. Amen. Amen. Amaze kudusomera bose Imana ibahumugisha. Ambao wamemaliza kutusomea, Mungu awabariki. Aya magambo arakomeye cyane. Haya maneno tunayoyasikia ni maneno ambayo ni mazito sana. Nkuko mutwe w'amagambo wavuze ngo ni Imana igushakaho. Kama vile kichwa cha maneno kinasema kwamba kitu gani ambacho Mungu anahitaji kutoka kwako. Ni Imana igushakaho, ni Imana idushakaho twese, nicyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Kitu gani ambacho Mungu anahitaji kitoke kwetu ni hayo ambayo tutazungumzia kwa siku ya leo. Aya magambo badusomeye iyi mirongo kwa ari 3 harimo ibice bitanu tugiye kurebaho bikomeye muri aya magambo. Hii mistari mitatu ambazo tumesoma ni kwamba kuna mambo 5 ambayo tutajifunza pamoja. Icyambere jambo ryatubwiye ngo
Ikimara dushakaho cya mbere kubaha Uwiteka Imana yawe. Cha kwanza tumesikia kwamba inatubidi tumtii Mungu wa uhai wetu. Tukira hangaha ndashaka abantu turi hano bafite akazi nzamura kaboko. Tukiwa kwenye huo msala kwa hili neno, nahitaji wale ambao wana kazi ya kufanya, ambao ni watumishi. Katika shida fulani anaweza inua mkono wake. Yule anajua kwamba ni mtumishi ainue mkono wake. Mumurenda kugiye kwasa amafaranga muzamura kaboko. Musogope, musizani mimi nitawaomba pesa. Papagarire na mukora wakavuyeho. Haleluya. Ndashaka kubaza ikibazo. Nataka niwaulize ulizo. Bosi wawe yumugeze imbere wifata gute? Je, kama wewe ni mtumishi wa shirika fulani, ukiwa mbele ya anayekutumikisha, huwa unajifanya na unajishika kivipi? Mwansubize. Wifata gute imbere y'umushefu wa umukoresha wawe yabari manager wawe bari kwita ko ni ba manager? Yule anaosema kama ni bosi yako, wakati uko mbele yake, wewe unajishika kivipi? Ukora neza kugira kujimisha mbere unacha mugufi mbere y'umubosi. Ucha mugufi mbere y'umubosi wawe. Kuna wanasema unanyenyekea mbele ya bosi yako. Ushobora kugenda wajya imbere yao ukifata uko wishakiye bosi amakuru yawe. Sijui unaweza kama uko pamoja na bosi yako unaweza kuuna mgusabusu na msukuna cheka naye unavyopenda. None uko twubaha aba boss badukuriye mu kazi cyangwa se n'undi mwana hano hose wajya muri office ukagenda ujyayo ucishije bugufi niko Mama Francine atubwiye. None ni kuki tutubaho Uwiteka Imana yacu ngo tumucire bugufi? Tumesikia kwamba huwa tunajinyenyekeza wakati tuko pamoja na mabosi yetu. Sasa ile kujinyenyekeza kwetu kazini ndio jinsi kwa nini hatujinyenyekeze mbele ya uso wa Bwana? Iyo tugeze muri office aho ngo turi gukorera, umuntu wese yifata uko yiboneye, wabona mugenzi wawe mukagana mukiganira aho ngaho, wabona ibintu bitari ku murongo ugatangira ukabivana ku murongo yishira hariya, niko tubigenza. Je, wakati unaona kwamba kuna vitu ambavyo havistahili, haviko kwenye mstari mzuri, havipangwe vizuri, ndio vile unavipanga vizuri, ndio vile tunavyojishika mbele ya macho ya Mungu? Hari kugenda ngufate mugenzi wawe mu gikorwa cya rundi ari hariya utangira umuganirize afite akazi cyangwa ufite akawo mwiganire gusa mujya mubikora? Je, wakati mko pale katika kampani mmoja anatumika pale na wewe unatumika hapa, huwa unachukua muda wa kwenda kuzungumzisha naye tumika pale kwa sababu mnafahamiana, au unaendelea na kufanya kazi yako? Mujya mubikora? Niba nubikora ramenye ko bari kugira gute, bari gukora makosa, manager mubonye agira gute yamuhana ndetse akaba yanamwirukana, siko biri? Kwa hiyo wakati wewe unaenda kuzibadilisha mbali nafanya kazi, jua kwamba yule bosi wako anaweza kukuhukumu kwa sababu unaenda kutia uvivu yule alikuwa anafanya kazi. None ni kuki urugero rufatika cyane rutoya iyo tugeze hano mu nzu y'Imana tudahimana icyubahiro? Sasa huo ulikuwa ni mfano wa kusema kwamba kwa nini tukiwa hapa kanisani hatujishiki vizuri au hatunyenyekee mbele ya uso wa Bwana na tunajua kwamba tuko mbele ya Mungu. Ubundi ukinjira muri rwa rugero runini rwo hanze wa muryango bakinga n'urufunguzo. Kwa hiyo jua kwamba ukishaingia tu ndani ya kanisa yule mlango uko chini, wakagombye gusiga ibiganiro byose ari inyuma y'urugi hanze mu kibuga. Ingelitubidi mazungumzo yote tuyaachie nje ya kanisa. Ukabwira Imana ati Imana ntunganya nzamuye umutima wanjye ngiye guhura nawe. Imana nyiri cyubahiro bya murongo wanjye muratubwiye ngo ndetse ngo ni Imana nyiri ijuru n'isi nibirimo byose, ni Imana ikwicyubahiro. Kwa hiyo ni Mungu anayehitaji heshima. Kwa hiyo mazungumzo yote ingelikuwa vizuri tuyaache huko nje ya kanisa, ili ujue kwamba unafika kwenye nafasi ambayo itabidi uwe mtiifu mbele za Mungu. Nugiye mu isoko agenda kuri gahunda amasoko yahangaha, wagenda wamara guterura igiterura ugiye kwishyura usanze ku murongo ukamuca imbere, nuzi ko tugenda tukajya ku murongo. Kwa hiyo jueni ya kwamba hata tukienda sokoni umemhemea unanunua vitu tofauti, ukifa kwenye mstari wa pale kwa kuuzia vitu hauwezi kupita nafasi ya mbele
kwa yule mwenye amekutangulia. Habarimo gahunda. Kwa sababu ile ni orodha ambayo mtu apite pembeni. None kuki utagira gahunda mu nzu y'Imana? Bawe babitubwira kandi wavuye mu rugo wawe nta wakubwiye ngo kugende ku ngufu utaje nawaza kuguhana nta gihano gihari wagumayo nta kibazo cyo gusa kuba kwaza mbese warwaye cyaga byagenze gute ariko nta gihano gihari gihana abantu bataje guterana. None kuki niba wiyemeje kuvuga ngo uraje uje mu nzu y'Imana kuki utagera hangaha nguha Imana icyubahiro? Kwa hiyo wewe kwa kutoka nyumbani hakuna mtu amekuja kuchukua kwa nguvu, wewe mwenyewe umejielekeza ukasema mimi naenda kanisani. Na wakati umefika kanisani jua kwamba ungeshinda nyumbani hakuna mtu anaweza kukaripia. Lakini ukifika paka kanisani unasahau kwamba umekuja kumwabudu Mungu na kusikia maneno ya Mungu. Kubaha Imana burya habamwe inyungu nyinshi. Kwa hiyo kumtii Mungu kuna faida nyingi. Iyo tugiye kwa sogokuruza Abrahamu ava mu gihugu cyawo cya Uriya wa Karudaya, Imana yaramuhamagaye ngo arayubaha ngo aragenda ajya mu gihugu cy'Ikanana, Imana imujyanye bituma Imana imuha umugisha wo kwitwa sekuruza w'amahanga yose. None natwe turimo tunamubarirwaho, Imana yacishimye. Kwa hiyo wakati Abraham alikuwa akitoa Uriya kwenda Kanani, alikubali kwamba atakuwa na mheshimu Mungu na mambo yote aliyatimiza na Mungu alimbariki. Nowa mu gihe cye ko tubona mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 6 igice cya 6 dusanga ko yubashye Imana kubera kubaha Imana ko Imana imugirira icyizere, hanyuma Imana imutegeka kubaka bwa bwato baje gukiramo n'umuryango we wose, abandi bose Imana agira gute irabatsemba n'umwuzure w'amazi. Kubaha Imana rero harimo inyungu yuko ubu mwizerwa imbere y'Imana. Kuwa mheshimu wa Mungu au kuheshimu Mungu kuna faida kubwa sana. Kwa mfano wakati Nuhu aliheshimu Mungu na kumtii, ilifika wakati akambariki yeye na familia yake, wakati amwambie aune mtumbu chombo, wakati huo alibarikiwa, familia yake ilipona. Icya kabiri twabonye muri aya magambo ngo Imana icyumare dushakaho ngo nukugenda mu nzira Imana ikuyoboye zose, ntabwo ari mwe gusa. Kwa hiyo cha pili ni kwamba Mungu wewe inabidi uendelee upite katika njia ambazo unazoziongozwa ndani na Mungu. Bega inzira z'Imana ituyobora dusaba kugendera mituyoboye ni inzira zimeze gute? Je, njia ambazo Mungu huwa anatuongoza tupitie katika njia hizo ni njia gani? Ni inzira zimeze gute? Ni njia zenye kuwa vipi? Inzira zo gukiranuka. Amen. Njia zinazotuongoza kwa kutokupotoka. Ni kenshi giye muze kuvuga ni inzira yo gukiranukira Imana ni inzira twemeza kugenderamo, cyane cyane urya munsi tuba tubatizwa dukora isezerano rikomeye n'Imana ko tuzayumva tukubira amategeko yayo yose kuzageza dupfe cyangwa Kristo agize gute agarutse. Kwa hiyo inatubidi kama vile wakati tubatizwe tulisema ya kwamba itabidi tumfuate Mungu na njia zake zote, vitu vyake vyote. Kwa hiyo tutakuwa tumefuata njia ambazo zinatutosha katika upotovu na tuelekee kwenye wokovu mzuri kutoka kwa Mungu. Twibuke ko muri iyi si harimo inzira ebyiri gusa. Tujue kwamba katika hii dunia kuna njia mbili. Inzira itujyana mu bwami bw'Imana dukora imirimo yo gukiranuka. Kuna njia ambayo inatuongoza kufika katika ufalme wa Mungu, ambayo ni njia ambayo imetupotoa kutoka katika utumwa wa dhambi. Iyo ni ya indirero yo gukurikira Yesu, tukamwemera, tukamwizera, tukamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Hiyo ni njia ambayo inatuongoza kutufikisha katika ufalme wa Mungu na kumfuata Yesu Kristo ambaye yeye ndiye mkombozi wetu. Inzira ya kabiri ni inzira itujyana kurimbuka, izajyana abantu mu muriro w'iteka ryose, inzira yo kurikira Satani n'ibikorwa byose, ariyo nzira ijya mu byaha. Njia nyingine ya pili ni njia ambayo inatuongoza kufika katika ile jehanamu, ambayo wakati wa mwisho shetani atahukumiwa na wale ambao walitumia hiyo njia yake. Ndagira ngo nongere ndibutse bene data ko Imana yacu muremye ijuru n'isi ntabwo igendera ku marangamutima uko twebwe aho tugira amarangamutima. Marangamutima. Emotion. Maana yake Mungu yeye hafuate jinsi sisi tunavyohitaji au tunavyotaka kufanya. Amen. Ntabwo Imana izavuga ngo kwera ko Venansi avuga ubutumwa neza, kwera ko Pastor Pacifica avuga ubutumwa neza, kwera ko sinaririmba neza, oya niba kuze kira cyaha yibye cyangwa asabanye cyangwa yishe ndamureka mubabarire kugira ngo Imana si kwikora.
Kwa hiyo Mungu haangalie kazi yoyote unayoifanya kanisani kwa ni muombaji, muuze wa kanisa, muombaji, mhubiri. Mungu haangalie kazi ambayo unaifanya ndani ya kanisa. Icyayo kije Imana iragihana. Kwa hiyo mtu akitenda dhambi, huyo mtu anaadhibiwa. Nimwibuke ubwoko bw'Abisirayeli. Kumbukeni taifa la Waisraeli. Imana yarabakuze cyane kugeza ibavanye mu gihugu cya Egiputa ikoresheje Mose na Aroni. Kwa hiyo Mungu alifanya anavyotaka vyote. Mungu akaondoa Waisraeli katika utumwa huko katika nchi ya Misri. Muzibitangaza bikomeye bakore mu gihugu cya Egiputa imbere y'umwami Farao. Unajua maajabu ambayo Mungu aliwatendea katika macho ya Farao, mfalme Farao. Irabaza nibambutse inyanja itukura ku buryo bw'igitangaza gikomeye cyane n'utukivuga. Na wakati huo Mungu aliwavusha bahari nyekundu, wakavuka wakati walikuwa kishambuliwa na jeshi la Farao. Ariko igihe bitotombe Imana bari hariya mu butayu, igihe babatasi bari bagarutse bavuye Kanani bazanye ya nkuru, bakitotomba bakavango bakongera gufata abagore babo ngo n'ibyabo byose ngo twisubiriye muri Egiputa. Imana yararakaye. Lakini wakati waliponungunika, walipopata habari fulani, walinungunika wakasema, hivi tunataka turudie, tunaamua kurudia huko Misri kutoka sisi na watoto zetu hata na mifugo yetu. Aho no yavuze iti abantu bose kuva kufite imyaka 19 akajana hejuru none hanga kuri uyu munsi uwo ntazinja mu gihugu cy'isezerano. Kwa hiyo wakati huo Mungu aliamuru ya kwamba, akasema ya kwamba yeyote kuanza mwenye ana umri wa miaka 19 kuendelea, huyo hatafika katika nchi ya ahadi. Uretse abantu babiri gusa aribo bande Kalebu na Joshua. Watu wawili tu ndo walikubaliwa kufika. Kalebu na Joshua ndo waliahidiwa kufika huko Kanani. Ngo kubera kubazanye inkuru ihumuriza, kwa sababu waliletewa habari ambayo ni habari ambayo ya kuwafariji. Ubwo abandi 10 bose bazanye inkuru zo kwaca umugongo bigatuma bivumbura nyine ngo baragiye. Lakini wengine 10 wakaleta habari ambayo ilikuwa ni habari ambayo ya kukata tamaa, na wengine wakati wanaamua kurudi huko kwa walikotoka. Nicyo cyatumye rero ko Imana yari yabivuze ko bose batazajya mu gihugu cy'Ikanani, ntabwo yabisha ko kanya, ahubwo yabahaye rwa ruzerero rw'imyaka 40 mu butayu, bagenda bapfa imyaka 40 ijya gushira, babandi bari bafite imyaka 20 kuzamura kuduga hejuru. Icyo gihe bose bashirira mu butayu. Kwa hiyo Mungu alitoa adhabu ya kusema mutarudi huko. Si maana ya kwamba walirudi Misri, lakini waliongezewa siku, ikafika miaka 40 wanatembea wanazunguka, na wale watu ikafika wakati walienda wanakufa mmoja mmoja. Wale walikuwa na umri wa miaka 19 wale ndo waliendelea kuishi. Kubera iki? Kubera kubanze kugendera mu nzira Uwiteka Imana yarabayoboye. Kwa sababu maana yake walihukumiwa kwa sababu hawakukubali kutii, kupitumia njia ambayo Mungu alikuwa amewaamuru wapitie. None so muri iyi minsi ukugendera mu yihe nzira? Sasa kwa siku hizi kwako wewe huwa unatumia njia gani? Uri mu nzira y'Imana cyangwa mu nzira kwa Satani? Wewe unatumia unatembelea njia ya Shetani au unatumia kutembelea njia ya Mungu? Mwese muzi treni? Nyinyi wote mnajua treni. Kesha kiya tunabona yo tuvuye anga cya tuje hano gusenga, sivyo? Mara nyingi huwa tunaziona zikipita katika mji wetu. Igira imitwe ingahe? Ina vichwa vingapi? Hivi. Treni ina vichwa viwili. Iyo bagiye baza mu driver wayo azaza hano abayicaye hari imbere gutya, sivyo? Kwa sababu dereva huwa anaikaa, mmoja anaikaa kwenye kichwa ambacho kinaelekea kule wanataka kwenda. Iyo agiye gusubira hari inyuma yaturutse ntabwo agikatisha mu kirebe uko tugira amagara, ahubwo arahaguruka akagenda akajya hehe. Kwa hiyo akitaka kurudi nyuma, dereva ndo anatoka nje anaenda kutumikisha kichwa chenye kiwa kule nyuma, ndio inaonekana sasa safari inatimia kurudi nyuma kuliko kwenye imetoka. Ndio Wakristo wengine wameze nk'itreni na bafite ibitwe bibiri. Inawezekana kuna Wakristo ambao wako sawa treni au ambao wana vichwa viwili. Bavuga ati tujye kwinywera akabara twisindire akaba yagiye afashe inzira.
tugenda kugora mwana kumwinzoga akabafasha inzaragiye hano niki gitwe cye kireba hano. Unakutana mtu anasema mimi naenda kunywa pombe nilewa, anatumikisha kichwa kinachomuelekeza kule kwenye ulevi. Tujye gusenga none hakaza yitonze nuko akaza. Wakati ukifika kusema ati twende kanisani, anakuja ni mpole, anatumikisha kichwa kingine cha kuja kumwabudu Mungu. Tukabyina cyagisirimba hano mwari bamaze kutubwira Imana imugisha. Na wakati huo tunachezea Mungu na ile kisirimba ambayo mwalimu amesema tumchezee Mungu. Kurako cyagitwe cyakuzanya hanga nyine kiracyareba hano. Kwa hiyo kwa sababu ile kichwa ambacho kimekuamuru uje ndani ya kanisa kiko hapa. Ariko mukanya ni dusohoka rero arafata cyagitwe kindi asubire hahandi. Lakini tukitoka ibada kiisha, mtu atatumikisha kile kichwa ambacho kitamuelekeza mahali ambapo haustahili kuelekea wewe Mkristo. Ni umeze nk'itrainer rero mwene data hindukira ufatira uruhande rumwe. Kaiba hano mu rusengero n'ibihakorerwa byose biriya bireba hari hanze bikujyana hariya ubivemo kugira ngo kize ubugingo bwawe. Kwa hiyo kama wewe una vichwa vile kama treni, ni vizuri utumie, usiwe na vichwa viwili kama treni. Ni vizuri uwe na kichwa kimoja tu, na hicho kichwa kimoja kitakuongoza jinsi ya kumtumikia Mungu. Amen. Mwumva bisekeje ariko ntabwo ari byo guseka kuko ni umeze nk'itreni uri mukaga. Kwa hiyo ni mambo ya kuchekesha, ni habari ya kuchekesha, lakini si vizuri kwa sababu ni habari ambayo iko sasa inaweza kukuletea tatizo fulani. Hari nyuma yusubiye hariya ugiye kureba ibiki, wakati narudi huko nyuma huwa umeenda kuangalia nini? Nibyo byaje kujya kugendera ngo mubigezweho. Ndo ile nasema kwamba unaelekea kwa mambo ya wakati huu. Hanze hari ibintu biriho biragira gucyakira. Sizuko muyita ko birakayangana. Kule nje kuna mambo mengi ambayo yanaangaanga sana. Hari imyambaro myiza, impuzu nziza, kuna mavazi mazuri yanayoangaa, hari amagare meza agezweho, kuna gari ambazo ni za kisasa, hari udushobora kubona amahera menshi tutagowe, kuna njia kupata hela nyingi kwa ukitumia njia kabisa rahisi. Hari udushobora kugera tugakoresha abagore cyane cyane tugakoresha imisasi yacu neza nyine bikaba byiza. Tunaenda huko tunajaribu kutengeneza nywele zetu sisi wanawake ili angaengae. Hari amafuta meza dushobora kwisiga nyine nako tugasana babandi. Kuna mafuta mazuri ambayo tunaweza kutumia na ili tufanane na wale watu wengine. Rukwisi ko sigiye mbona n'abagabo badutira kuri ayo mafuta yacu no bakayisigaho. Umefika wakati na sisi wanaume tunaenda kununua mafuta hayo, iko sana kwa shambulio wa mama. Sigaye bana abagabo n'udusatsi twabona basigaye batugira neza nk'abagore. Kina baba wengine unakutana wameisha amua kutengeneza nywele zao kama kina mama. Byagera mu basore noneho bacu gasanga nyine babaye barasta. Unakutana hata wavulana, vijana wavulana na wenyewe wametia katika nywele zao vitu vya kuangalisha nywele zao. Harimwe abagabo n'abasore basigaye waisha muri bashaka kugira uruhara ku mutwe bagashyiramo twatundi nabo. Kuna wengine wa baba wapende kuonyesha kama kichwa chao ni kipawa, wanatia vingine vya kuonyesha kwamba wana nywele. Mureke mbabwire. Sikiliza niwaambie. Jewe niba ari ngorane niba ari umugisha ntabwo mbizi ngira. Sijui kama mimi ni matatizo ninayo au ni kuwa na unipata mibaraka kutoka kwa Mungu. Sijui, sijafahamu. Amaso yanjye nta kinyabupfura. Kinyabupfura ni politesse. Macho yangu ni macho yenye ninaona kama macho yangu hayana heshima. N'ururimi rwanjye narwo nuko. Hata ulimi wangu hauna heshima, naona kwamba hauna heshima. Ibyo mbonye bitagendeka n'amaso yanjye ururimi rwanjye rurabivuga. Wakati mimi naona mambo hayaendeke vizuri, si mazuri, macho yangu yakinionyesha hayo, mdomo wangu nao unasema. Bishimira Imana yabimpaye kandi kambwira ngo ngiye bivugira ubwoko bwayo izina ry'Imana rihabi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu alinipa kile akaniamua nikiona mambo kama hayo niwe nayasema. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kunipatia. Uje wirinda ko nakuona muri ivyo ngivyo ko nimubona nzabivuga. Sasa inabidi ujilinde sana, usiwe unafanya matendo hayo kwa sababu nikiyaona mimi nitakuwa nikiyasema. Kandi nawe nubimbonamo uzambwire. Na wewe ukiniona kama nina mienendo ambayo haikufurahisha, ni vizuri uniambie. Nanjye ndo umunyabyaha ariko nkunda kwihana ngasaba n'Imana imbabazi. Amen. Na mimi huwa natenda dhambi lakini huwa napenda kuomba Mungu huruma na ninatubu dhambi zangu.
twese niko bimeze, dukora ibyaha, tubeshwaho n'amaraso ya Yesu. Sisi sote ni wenye dhambi, huwa tunatenda dhambi, lakini huwa tunaponeshwa na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu atuhurumie sana. Icya gatatu, neno la tatu, ijambo ryatubwiye ngo ugakunda Imana yawe. Neno la tatu ni kusema Mungu anataka sisi tuwe wapenzi wake. Ninde wambira ukuntu tugomba kugaragaza urukundo dukunda Imana? Nani anaweza kuniambia jinsi ya kuonyesha upendo tunao kwa Mungu? Jinsi tunavyompenda Mungu. Ni gute twagaragaza ko dukunda Imana? Vitu gani, ni namna gani tunaweza onyesha kwamba sisi ni wapenzi wa Mungu? Ntabwo wowe ubwawe nk'umukristo ni gute ugaragaza ko ukunda Imana? Ntabwo sina komeza kuvuga gusa. Nabandi ni bambwiye. Hao wewe mkristo ni namna gani unaweza onyesha kwamba wewe unampenda Mungu? Mama Emily dambwira. Nano matirira we nambwira. Wombe sikiwa. Amen. Ngoba ndi mumvise ni bambwira. Mama damu. Icyambere ndavuga ibintu bibiri. Icyambere kugira mu mategeko ya Imana. Icyakabiri gukunda mugenzi bacu tukikumva. Yego, ugomba kugaragaza ko ukunda Imana, ariko so mu buzima busanzwe mu bikorwa dukora ni iki kigaragaza ko dukunda Imana? Undi nambwire nawe. Mama Garira. Ingeso nziza. Ingeso nziza Mama Garira nawe. Nagomba kwitinya ingeso nziza kugendera mu byo mu by'uwora agomba. Nyibikise? Yani kuba nk'ivyamwa byiza cyangwa gusomwa neza n'abandi bose. Kivuga ikintu kimwe gitoro kivuge. Nukujya ku isoko, nukujya kuri toilette, kudasambana. Kudatukana. Kutaba umunyarusaku. Yego, rekeraho ngaho mugabo wawe Samson nawe nadungereho. Ese so mugabo we? Numugabo wabo niko byita. Okay. Murazi nyine ndashaka kuvuga ko bavuka n'umugabo we murangize neza. Amen. Ngaho. Wavuze neza bavuye gutweza. Wavuze neza hanyuma kubahisha uhoraho Imana yawe, ivyo ufita byose n'umuryango wawe ukubaha Imana. Amen. Ngaho na Francine niyongereho. Ubwambere navuze mu ingeso nziza. Ingeso nziza ziri mu bikorwa. Ubu ngewe uko ngenda murakubona. Kwambara neza, kwifata neza imbere y'abantu, ni ingeso nziza. Yego. Kuko abantu barabizi. Turi byete na Bibiliya bivuga bisomeka. Imbere n'inyuma. Murakoze cyane mwese Imana bahumugisha. Nukuvuga Bibiliya tubwira ko Francine arangije avuga ngo turi ibyete bisomwa n'abantu bose. Kwa hiyo Francine amesema kwamba sisi ni barua ambayo inasomewa na watu wote hapa duniani. Aho ugiye hose, haba mu isoko, haba mu kazi, haba uri mu rugendo ufashe basi cyangwa ufashe indege, ugomba kugaragaza kugira gute kukunda Imana. Kokote unakoenda, kama una safari, kama unatembea mahali pote ulipo, inabidi uonekane kwa watu wakuone kwamba wewe ni Mkristo. Tugarutse hano hangaha hani wacu muri hano muri Victory of God, hano muri rusengero. Kwa hiyo tukirudi hapa ndani ya kanisa letu la Victory of God, hari ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko ubaha Imana. Kuna kitu cha muhimu ambacho kinaonyesha kwamba wewe unamheshimu Mungu. Mu gihe gitambutse nigeze kuhabwira ni iyo tuje hangaha niba twasezanye ngo tuzega twinjira saa 4:30, marayika wandika binjira hangaha saa 4:30 akaba yicaye mu ntebe, aba yagezemo mbere y'iyo saha. Kwa hiyo muda uliopita tulisema kwamba saa 4:30 ndio wakati wetu wa kwanza ibada. Kwa hiyo mbele ya hiyo saa 4:30 malaika wa Mungu huwa ameshafika ndani ya kanisa. Ndibuka kucyo gihe nabivuzeho nshaka kubwira abantu bajye bagira hanga yo saa itari yashika bagakererwa hare hasi. Ni byiza ngo bari bitunganye, ko mushaka kwitunganya mujye muza mbere y'iyo saha mwitunganye, ariko saa 4:30 wowe wicanga kugira ngo nawe report yawe malaika agire gute ayitware. Kwa hiyo ni vizuri saa 4:30 ienee umeshafika ndani ya kanisa. Si kusema saa 4:30 ifike
uko ndani ya kanisa, lakini uko kule basement tunafanya kazi nyingine, ni vizuri hiyo saa 4:30 ifike ieneo umesha kufika ndani ya kanisa. Kuna wale ambao huwa wanajitengeneza mambo tofauti ambayo mmefanya, lakini uje mbele ya mapema. Kiwezekana saa 3 ifike umeshafika hapo. None niba turi bandi bose yo kuva ngo turishikane imbere y'Imana, wowe wishikanye usanze yarangiye kandi wageze hano kare ya raporo ya mbere ajyana ntabwo urimo. Kwa hiyo wakati umefika umeingia ndani ya kanisa na ule wimbo wa kuomba msamaha umeisha, na wewe huo wimbo umeimbiwa huko kule basement, maana yake umechelewa au kufika kwenye muda. Ikindi kintu kirekana ko dukunda Imana, kitu kingine kinachoonyesha kwamba sisi tunampenda Mungu. Tuma twitegura kugira ku materaniro ku isaha ya twasezeranye. Wakati unajiandaa kufika mbele ya wakati au kwa muda wa saa 4:30 ambayo ni agano ambalo tuliahidi na Mungu. Ngiye kubaza umumama umwe. Nataka niulize mama moja. Kandi ufite abana, na huyo mama mwenye kuwa na watoto, ni gute utegura umunsi w'ejo mu gitondo uzaza gusenga uzanye n'abana wawe, ubitegura ryari? Sasa wakati unajua una watoto ambao unajua kwamba kesho utakuja na watoto zako kanisani, unaanza kuwa tayari lini? Unaanza kuwa tayari mama Odette? Utangura kwitegura guhera saa 1 ba watubutse kuhagira abana kugira ngo satatu zikwire muri mu nzira mugenda. Naanza Serene. Utangura kwitegura kwa gatandatu ukarondera imuzo wo kwambara n'ibintu byose muzoshobora gutwara, nk'abantu bafite n'abana batoya n'amadayipu kashira mu ibegi kugira ngo mu gitondo uzoyivyuke arukura kurangiza. Imana go mugisha. Hanyuma na papa uriya Diane nawe yaramanitse. Kugira mama Diane nawe umuvyeyi. Ndawo umuvyeyi nyine. Atangura kwitegura ngo kwa gatandatu mu ijoro kandi muzabana irato cyakire kugira ngo kwa mu gitondo ndetse gushika waheze hanyuma wande kugenda. Ni bande Imana bakugisha mwese? Ni bande bakora ivyo bintu? Sasa ni watu gani ambao ni bande bakora ivyo bintu? Huwa wanajiandaa siku ya 6 usiku. Kuanza kujiandaa siku ya 6 usiku. Dore rero iyo twaje uturiyo turiga ariko turagira gute? Tugomba kumva no gushyira hehe, gushyira mu bikorwa. Ntabwo ari abanga bagusa bari navuze abagore cyangwa se tureba abana gusa, natwe ubwacu je ubwanje Venansiye ntabwo anagira ngomba gutegurira ibyo, nta mugabo ngira nda ngomba gushakira ibirato n'iki, ni ngewe giye nyine na Yesu, amena. Ariko ibyanjye nanjye mbitegura mu ijoro ryo kwa gatandatu, kuko sinshaka kubyuka mu bukabonye gushaka ngo yemwe isutiye ngiriye ngikariso ngiriye ngisurujipe ngiriye namba isutiye namba n'ikariso no simwaje unagiza namba isutiye n'ikariso, amen. Nibyo biteye isoni? Ntabwo biteye isoni kubivuga, niba utabyambarira kureba ntabwo uri mu murongo, amen. Samson biteye isoni? Sinawasobanura kubayobora mwene uko bivuge. Kwa hiyo nisakuza turi mu nzu y'Imana, amen. Kwa hiyo amesema ya kwamba si wazazi ambao wana watoto tu ambao inawabidi wajitayarishe mbele wakati. Hata mimi ambaye sina mume wa kuandalia chakula, sina watoto wa kuvika, hata mimi nashika muda wa kutafuta nguo nitakayoivaa kesho, kama ni gauni, kama ni kitenge, kama ni chupi, na viandaa mbele ya mapema ili kesho asubuhi nisichelewe kuja kanisani. Imyaka tumaranye imaze kurenga 5. Mwari mwambaraje kunaza kuikanisa na yakererewe? Miaka hii 5 ambayo tumemaliza niko pamoja na ninyi, mmeshaniona mimi nimechelewa? Hapana. Mera ukuta. Mwari mwambara natashye mbere ko iteraniro rirangira. Mulishaniona mimi huwa naenda nyumbani mbele ya ibada kumalizika. Ninde utuye kure nganje kuva ku rusengero kujya hano kwa saa 15? Nani huwa natoka mbali? Mimi natumia muda wa saa 1 nataka 15 ili nifika hapa. Nani mwingine ana safari ndefu kutoka nyumbani mpaka hapa? Tubere hanga kujya gutiye duhugurana, bitari byiza tubireke, tufati ibyiza nako tugire gute tubyigane, amen. Kwa hiyo tuko hapa tusaidiane, tufundishane, yale mambo mabaya tuyaache na tumikishe mambo mazuri.
Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Nizere ko mwabyumvise byinjiriye aha ngaha bitabisohokera aha kandi uhereye kwa Mungu nta muntu uzajya kuvuga urwaje yakerewe maze umudriver utwaye veni yaza kugufata ngo nditegura ngo ndi kwabika umwana ngo ndi kugira gute kuya kuri gushaka imuzi wo mwana muri icyo gitondo. Kwa hiyo wale madereva ambao wanatusaidia kuchukua watu akifika kwako, nisubiri ninavika mtoto ninafanya kitu fulani, kwa nini haujiandaa mbele ya mapema? Birambabaza cyane kubona abana b'abakobwa b'inkumi n'imisore no bakerwa kuza ku rusengero yewe n'abafite amagare yabo ngo yitunganyaga ngo bigiraga neza byuka kare ubikore byose ufite igihe ariko saa 4 ubugeze aha ngaha. Ni vizuri vijana wetu kila mtu yeyote saa 4 ingekuwa vizuri saa 4 mtu awe ameshafika hapa kanisani. None se ugiye ku kazi hano ujya gukorera ya mafaranga wigira isa ushakiye. Kwa hiyo wakati unaenda kazini huwa unaanza kazi saa yote unayoitaka. Ukerewe ni muzungu arakwirukana ati genda wose wenyene. Wakati umechelewa kwanza kwa muda ambao uliambiwa kuanza kazi, bosi yako atakufukuza wewe rudi nyumbani. Ariko bosi mukuru witwa Imana tukamusuzugura uko twishakiye ngo nta kibazo. Turi mu gihe cy'ubuntu ariko ubuntu bugiye kurangira kandi sinifuza ko we nanjye tuzakorwa n'isoni. Lakini tujue kwamba bosi yetu mkubwa wa kumheshimu ni Mungu na tunajua tuko kwenye kipindi cha neema, lakini kipindi cha neema tulisho ndani yake itafika wakati kiishe. N'amaturo dutanga wagombye kuraro yateguye ukarirambika hangati aya niyo nzatanga ejo. Hata sadaka au sehemu ya 10 ambao umeandaa kumtolea Mungu ingelibidi uandae mbele ya mapema, hapana kusubiri ile siku ya Mungu ambayo inaweza kusababisha uchelewe kanisani. Hari kintu kijya kimbabaza cyane muri uru rusengero. Kuna kitu fulani ambacho huwa kinanihuzunisha hapa kanisani. Bona batangiye kuvuga ngo ni saa yo kujya gutura. Unakutana watu wanasema wanaambiwa kwamba ni muda wa kuja kutoa sadaka. Kono umuntu umugabo arahagurutse aragiye yafasha kanoti ntazo ubwo kohereje umugore ngo ujye gutura. Unakutana mwanaume anasimama anampelekea sadaka mwanamke au mke wake kwenye naika ule muda wa kutoa sadaka. Burya ndio kumbora kungira amahane. Mnavyoniona mimi huwa ni mtu ambaye mkorofi amahane singiye Dekambu kukasirika naho no gushavura. Nakuba harimwe naryakira turi hano ko twagira mu rugo tukaba babiri. Yamera mu rugo singo ngo abantu babone ngo ugiye kuyamera mu rusengero nabyo ntabwo ari ukuba Imana ntabwo ari gukunda Imana. Kwa hiyo kama mimi ni mke na bwana yangu ananiletea sadaka ndani ya kanisa kwa muda wa kutoa sadaka, mimi unaweza nifanyia ya kwanza ya pili, tukifika nyumbani siwezi kukubalia. Na maana yake unaweza kuwa mikorogano kati yangu na wewe. Nikikuuliza kwa nini umenipatia sadaka ndani ya kanisa? Nabyo bigaragaza ko utabiteguye kandi na rukundo rwo kundi Imana rurimo. Niba ugira ngo abagesheje abone ko yamuhaye, niba ugira ngo bijyane gute simbizi, yamuhere mu rugo abana bonyine, nibo dushaka kuyahera hanga mu rusengero kandi nabo mu bintu bya gahunda kugira ngo batagira gute batayangiza bataya kuyata cyangwa bakagira gute. Ariko umugore wawe ni kumwima amafaranga cyane. Ikiza no kuyamuhera muhira. Ibyiza navuze ni turimo kwiga erega n'ubwo ni gice kimwe cya semina. Ni mara muvuga ngo ashaka semina se. Nayo ni semina. Imibanire yacu nuko tubana mu rugo. Amena. Iyamuhere mu rugo. Kwa hiyo kama una sadaka umpatia mke wako, sadaka hiyo mpatie sadaka mkiwa nyumbani, sio kumpa sadaka mumeisha fika hapa kanisani au kwa muda wa kutoa sadaka. Niba ubaha mugenzi wawe nukuvuga ngo uragaragaza urukundo kundi Imana murekira aho ngaho. Niba ubaha mugenzi wawe turi mu ijambo ry'Imana ngo tubimkuterana amagambo. Amena. Ubyumve ubishyire mu bikorwa niba bigufashije bitakufashije ubireke. Kwa hiyo ari tegeko. Amena. Na Imana yatwihereye yakiraho ntabwo tuyubahiriza ngaswe byo Venance arimo kuvuga hano. Amena. Imana igera gute? Itubabarire niyo bikugonze ku mutima. Uhinduke. Niyo mva ntacyo kukubwiye ubireke. Kwa hiyo yeye anasema itabidi aseme kama wewe utabadilika ubadilike, kama wewe hautabadilika chaguo ni lako. Amen. Amen. Ikindi kintu kigaragaza ko dukunda Imana gusura abagenzi bawe mukaganira ibintu byubahe Imana, niba ari mu bibazo umusure, niba ari mu byiza mwishimane, kusanga nk'abantu baba turanye begeranye. Ngiye ndagiza amahirwe make ko ntiyabegereye ngo turanye yenda nyaruke inoti 5 nze gusuhuze bite
ariko kubona utwanye na mugenzi wawe ibyumweru bibiri bigashira, murasengana, muraririmbana, yenda se umuntu yakwazaga amakuru ye ngo simbizi, ngo si kandi ngo muri abagenzi bajya mu ijuru, kandi ngo muri murakunda Imana. Hiyo ni biki? Ingine kitu cha kuonesha kwamba namheshimu Mungu ni upendo kati yetu. Kama mtu amepata na tatizo fulani, mtembelee, muulize namna gani. Hata usiwe ni tatizo tu, hata ni wakati wa furaha, wende mtembelee. Hayo itaonesha kwamba una upendo kwake na una upendo kwa Mungu. Icyakane gukorera Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Kwa hiyo cha ine ni kumpenda Mungu na moyo wako wote na nafsi yako yote. Ibyo simbitindaho cyane, ibyo dukora byose niba bikwara umutima ukunze, ubugingo bwawe bwaranije kuhabonera umugisha. Niba bikwara n'umubiri wawe n'imbaraga zawe ukagenda ugakora nk'abangaba bakiriringa ahangaha, nk'abangaba bagira ibyo bazana ahangaha baje gutura Imana, n'ibindi bivuye mu bitekerezo byawe, bivuye mu mutima wawe, nabyo biragaragaza gute ko ubugingo bwawe n'umutima wawe biriho bikorera Imana. Na wakati unafanya kazi yote hapa kanisani, kama ni ya kufagia, kama ni ya kumtolea Mungu, hiyo yote ukiifanya na moyo mkunjufu na moyo wa upendo kwa Mungu, Mungu anapokea kazi ambayo umeifanya vizuri. Amena. Icya gatanu aricyo cya nyuma, kwitondera amategeko y'Uwiteka. Rimwe, abiri, jambo ryatubwiye ngo yose. Kwa hiyo cha tano ni kwamba inatubidi tufuatilie au tushike amri zote za Mungu ambazo alitupatia kuziheshimu. Ubundi Imana yahaye Mose amategeko angahe? Tunajua kwamba Mungu alimpatia Musa amri 10. Ndio tujabiri ya nyuma rero ngakutume yanditswe he? Abiri ya Yesu. Hariho shuri neka ni majoro kure. Amena. Muri ayo ngaba rero nyine ko ari 10 nkuko uri kubivuga, reka tubivugeho gatoya. Yesu yavuje nk'amategeko abiri. Kwa hiyo Mungu alitoa amri 10 akampatia Musa, lakini Yesu Kristo naye aliongeza amri 2 kwa hizo 10. Ajya amategeko uko ari 10 arimo ibice bibiri. Kwa hiyo hizo amri 10 zenye Musa alipewa zimo ndani, zinagawanyika katika sehemu 2. Irya mbere kugeza ku rya kane bitwigisha kuko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, mwevuze n'imbaraga, kandi ko Imana yacu ari Imana ifuha, ntishaka ko tugira ikindi kintu kitwa ikigirwamana twakwita ngo ni Imana imbere yayo. Kwa hiyo amri ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya 4 ni amri ambazo zinaelekea au zinafundisha kwamba tuwe na upendo kwa Mungu hata kwa watu wote. Gatanu kugeza ku 10 niwe avuga ku mibanire yacu hagati yacu na bagenzi bacu. Kwa hiyo amri ya 5 hadi ya 10 ni amri ambazo zinatuelekeza jinsi tunavyoishi, inatubidi tuishi na watu wengine. Niho Imana yavuze ngo, biravuga ngo, rimwe rivuga ngo ntukice, ntukibe, uwahe so na nyoko, ntukifuze cya mugenzi wawe. Ibi byose bijyanye nuko tubana na bagenzi bacu. Kwa hiyo ile usiibe, usifanye usherati na mengine, hiyo inatufundisha kwamba tuwe na mawasiliano mazuri na majirani wetu. Aho niho Yesu yavuze rero, avuga ngo amategeko abiri, ngo irya mbere rikomeye ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ni yandi 4 ya mbere. Amena. Kwa hiyo hizo amri 4 za kwanza ni nafasi naposema Yesu alisema kwamba mpende ndugu yako ukitumikisha, umpende Mungu wako ukitumikisha akili zako, nafsi yako na roho yako. Noneho rero ngira avuga ati nirya kabiri rihwanije n'ibyo ngibyo gukomera ngo ukunde mugenzi wawe kugira gute nuko wikunda. Na la pili sasa ndio inasema kwamba inabidi upende ndugu yako kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Ibyo ngibyo ni ryayendi kuva kuri 5 kugeza ku 10. Kwa hiyo ya upende ndugu yako kama vile unavyojipenda ni kwanza amri ya 5 hadi ya 10. Amena. Biro biragendeka. Turagomba kumenya ibyo dukurikira ibyari byo nayo mategeko y'Imana ko tugomba kuyifatamo. Amen. Kwa hiyo inatubidi tujue hizo amri 10 na jinsi inatubidi tuzitumikishe hizo amri 10 na kuziheshimu. Ibyo umunsi noneho ndavuze nkuko ndi umwarimu, nuko nyine mukwigisha uvugana n'abanyeshuri bawe. Amen. Kwa hiyo kwa leo nimetumikia sawa kufundisha kama vile mwalimu anavyofundisha wanafunzi.
turagenda dusangira nyine dusangira dusubizanya kugira ngo turusheho kugira gusobanukirwa n'ibyo tugomba kugenderamo. Ndio bana nimeuliza na mimi mmejibu ili tuende kwenye mstari mmoja. Imani tugirire neza. Kwa hiyo Mungu atufanyie vizuri. Ushaka kumenya amategeko 10 wibuke ko yanditse mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 uhereye ku murongo wa 2 kugeza kuri 17 urabisangamo byose. Ukitaka kujua amri 10 za Mungu ni katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 2 na kuendelea. Amena. Amen. Rero tubwiye muri makeya ikimana gushakaho ikimana inshakaho. Kwa kifupi tumezungumza kuhusu kitu gani Mungu anahitaji kutoka kwako na kitu gani Mungu anachokihitaji kutoka kwangu. Tubonye ibintu bingahe? Bitanu. Tumeona vitu vitano. Icya mbere kubaha Imana. Cha kwanza ni kumheshimu Mungu. Icya kabiri kugenda mu nzira Imana ikuyoboye cyangwa ishaka yose. Cha pili ni kutumikisha njia ambazo Mungu anahitaji wewe utumie kwa kumfuata yeye. Nushaka kuyoba ugenda mu nzira zawe ntabwo uzagera aho Imana ishaka kugera. Ukitaka zingine njia ambazo tofauti na njia Mungu anazohitaji mfuate, kwa hiyo hautafika kwenye ufalme wa Mungu. Gatatu gukunda Imana bigaragarisha ibikorwa byawe. Tatu, mpende Mungu ukitumia vitendo fulani vya kuonyesha kwamba wewe unampenda Mungu. Hariho twibanze cyane kucerekeranye n'amateraniro bene data nukwinda bigize mu izina rya Yesu mwitabire kujya tuzinduka tuze saa 4:00 itarenze 20 bwo wicangaha utangiza gahunda atangira uhari. Ntabwo tugitegereza ngo abantu bangari yazagarunge tuzajya dutangura. Kwa hiyo na zaidi hii ya kuja mbele ya wakati kwanza ibada saa 4:30 ikienea ni vizuri tufike kabla ya saa 4 kuenea, kwa sababu hivi hatutakuwa tunasubiri hata ndani ya kanisa saa 4:30 enee kuna watu 2 watatu ibada itaanza. Ni mazindi simu ibona. Nawaza umeshaona kwamba hata watu si wengi ndani ya kanisa ibada huwa inaanza. Mupanzo kuri gahunda ya kerero turamusimbura bahari bagatangira tukagenda. Na wakati yeye mwenye kwa na yeye ni kiongozi alimepangiliwa kwa kiongozi wa ibada akichelewa huwa tunamtia mtu mwingine wa kufanya kazi hiyo. Amena. Icyakane tubonye ko ari gukorera Imana n'ubugingo bwawe bwose n'umutima wawe wose. Kwa hiyo nyaine tumeona kwamba inabidi umtumikie Mungu ukitumikisha akili zako zote, nafsi yako yote na roho yako yote. Gatanu leo tubonye ko ari ukwitondera amategeko y'Imana yose. Cha tano tumesikia kwamba inabidi tutii na tuendee na tutumikishe na tuheshimu hizo amri 10 ambazo Mungu alitupatia ndani ya Biblia. Hariyo yo gukunda Imana, witeka Imana yacu n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose no gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero rirakomeye cyane. Kwa hiyo kumpenda ndugu yako, jirani yako, nayo ni amri kubwa. Kama vile tumeambiwa kwamba tumpende Mungu tukitumikisha mioyo yetu, akili zetu na nafsi zetu. Yawe twakundanaga ngo ngakunda mugenza yuko ni ukunda intambara zabaye nkeya mu bwoko bw'Imana. Ningelikuwa napenda mtu kama vile ninavyozipenda na labda najua kwamba hata vita vingelikuwa havipo. Yawe nakundaga mugenza yuko wikunda ntabwo navuze ngo jewe Pastor Pacifique yiri wavuga n'ibiki byose amvuga ibitari byo no kubera iyo mpamvu ngewe umurimo w'Imana twafatanyaga ndawuvuyemo. Ningelikuwa na upendo wa kupenda jirani yangu kama ninavyojipenda, singekuwa nasema kwamba mchungaji Pacifique ameniteta hivi na hivi, kwa hiyo sitarudi kutumikia naye katika kazi ya Mungu. Ndabivamo mwere wabinzanyemo. Ukisema kwamba mimi natoka katika kazi hii ya kumtumikia Mungu, wewe mwenyewe umeamua, hakuna mtu amekuchagua eti au amekusukuma wende kanisani uwe mtumishi wa Mungu. Kandi kino gikoresho Satani yagikoresha cyane. Abarinjira mwara muri kwaya kubera ngo babavuze, abandi bakaba mu yindi mirwi ngo babavuze, none uzabuza umuntu kuvuga kandi afite ururimi mu kanwa rwo kuvuga. Kwa hiyo wengi huwa wanaacha kazi za kanisa wakisema kwamba mtu fulani amenisema, kama waimbaji wamenisema, wengine watumishi wamenisema. Wewe hauna ujuzi wa kuzuia mtu kusema. Kwa hiyo ulimi hauna uwezo wa kuzuia ulimi wake asiseme. Ngiye muzanye munyivugira uko mushaka kose byiza cyangwa bibi tari ntacyo bimbwiye. Kwa upande wangu Mungu unaniteta kama ni mazuri kama ni mabaya, kwangu hainizuru kitu. Ntabwo kukuba ngo wavuga iki nabi cyangwa uvuge sinzasubira muri rusenge kuko bamvuga.
Hautaona mimi nasema kwamba sitarudi kanisani kwa sababu wananiteta sana, wameteta sana. Na uzabona bataza kuvuga. Munyarwanda wacu tugira umugabo uvuga ngo nu inda yagiye mwikanga kuvuka ngo aravuga ngo yarahirimye ngo ntabwo ivuka nayo barayivuka kandi batari bagezaho no muntu wamo. Amena. Kwa Kinyarwanda wanasema kuna jinsi nasema kama mtu ana mimba wakati mtoto hazaliwe watasema ile mimba na hakuwahi kuona mtoto. None uzabona isi yose uzajya nibakuvugiye. Sasa ni wapi ambako utaishi na wapi ambako utaona watu hawakusemi wewe? Mureke turwane intambara nziza kandi tuzatsinda ku bwa Yesu. Kwa hiyo inatubidi tugombane vita vizuri na hivyo vita tutavishinda tukiongozwa na Yesu Kristo. Yobu igice cya kabiri umurongo wa mbere atubwira ngo kuba mwisi ni ugufata ibihe mu ntambara. Yobu anasema kwamba kuishi katika dunia ni kubali kutumikisha vita na vitumikisho vya kivita vya kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. None se wavuye mu isi kugira ngo wakize intambara? Sasa harwari wava mu isi kugira ngo ujye ngo ntabuzongera guhura n'intambara. Sasa unaweza kusema kwamba wewe umeshatoka duniani kwa hiyo hautapigana vita tena. Ahubwo fata intwaro zawe zose ibirwanisho byawe byose uhagarara ushikame kigabo maze ukomeze turasane na Satani kugeza igihe tuzabona ubugingo bwacu budashira. Imana tugirire neza. Kwa hiyo inatubidi tusimame imara tukigombana vita tukiongozwa na huo Mungu ili vita hivyo tuvishinde na tupate uwezo wa kufika kwenye ufalme wa Mungu kwa siku ile inayokuja. Ninde wambwira amagambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya 11 umurongo wa 31. Nimusome muri Biblia. Nani anaweza niambia sura ya Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza? Nakuvuze ngo muhasome. Havuga ngo iki? Nani anaweza kusema kwa ufahamu bila kusoma? Wakorintho wa mbere 11:31. Wakorintho wa kwanza sura 11 na mstari wa 31. Kandi igihe cyinshi ndahavuga. Na siku nyingi huwa nahubiri nafasi hiyo. Kandi murakuvuga ngeze ku iherezo ndimo kuheza. Na mara nyingi huwa nasema huo mstari nikiwa ni wakati wa kumaliza mahubiri yangu. Ariko twakwisuzuma. Mukomeze. Hagira ukomeze. Imana guhumugisha. Amen. Amen. Ariko twakwisuzuma nitwagibwaho n'urubanza. Maana yake kama tunajisahihisha sisi wenyewe hakuna hukumu inayoweza kutufikia. None biri ibyo byose bitanu tuvuze gukunda Imana kwikora n'umutima wacu wose n'ibiki byose bibaye bitanu. Wowe wisuzume nanjye nisuzume ninsanga hari urubanza ruri mu mutima wanjye nsaba Imana imbabazi kandi ndazi neza ko ibi byose ko tuvuze ko ari bitanu kugira ngo ubyuzuze byose ko ari bitanu ntabwo bidashobokera tukiri kuri isi turi mu ntambara. Kwa hiyo najua ili kufuatisha au haya mambo matano yote ambayo tumejishwa kwa siku ya leo, najua kwamba hakuna mwenye anayetimiza yeyote, hakuna mwenye anayetimiza. Kwa hiyo ni vizuri kila mtu yeyote ajinyenyekeze mbele ya Mungu na kuomba mhuruma Mungu amurehemu kwa hiyo yote. Kukiyo mpamvu uretse umurwayi udashobora guhaguruka ngo hagarare nimuhaguruke dusenge dusaba Imana imbabazi byo tudatunganya mwe muhera aduhimbaza kugira ngo tujye tubitunga. Kwa hiyo naomba yule ambaye anasikia ni mgonjwa aikae, lakini yule mwenye anasikia mgonjwa asimame, tumuombe Mungu msamaha kwa sababu hayo mambo matano inawezekana tunatimiza mawili au natimiza moja au natimiza 4, moja inakushinda. Kwa hiyo tumuombe Mungu msamaha aturehemu. Na kindi giheranuka mubisi no muamejuru kera ukwizera kogebe na maraso ya Yesu gusa.
Mana horaho nyene ubushobozi umwanya n'umwanya twama twagucumuyeko muri bino bintu bitanu. Mana horaho turazi neza yuko atawubikwiza muri twebwe, niyo mpamvu ndagusabye kugira ngo wohereye kuri jewe mbabarirwe nawe, hanyuma ubabarire ishengero ryawe ryose, kugira ngo tukubere abakozi bawe beza. Twigishijwe neza ijambo ryawe, Bibiliya yatwibukije ibitari bike canke yatwigishije ibitari bike byiza bidufasha kukubera abakozi beza, kandi bidufasha gukoresha inzira ukeneye ko twokoresha kugira ngo tuzoshike ahantu waduteguriye, abazo tuzokoresha mu rugendo turimo rudushikana mu bwami bwawe. Ndakwingiza abantu horaho kugira ngo imbabazi zawe zigendagende kuri umwe wese, amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ashishika kugendagenda kuri umwe wese. Mana data nyene ubushobozi, reka ndagushimire ku ijambo twumvise no ku mukozi wawe waricishijemo yakugamburukiye gukora igikorwa nk'iki. Waratubwiye neza ati mwege muzobona ibara mudakora ibikorwa by'Imana nk'uko ngomba, na cyane cyane abarongozi abitwa ko ari abavuga butumwa batavugisha ukuri mu majambo yawe, abo bazoronka ibara kwera. Niyo mpamvu tugushimira ku mukozi wawe atwigishije ibitari bike, agakora ko ivyo abona n'amaso, ivyo byose akabivuga kandi bigafasha ishengero ryawe. Rero ndagusabye kugira ngo nawe nyene ubandanye kubana nawe no kumwogera ubwenge mu bikorwa vyawe. None data wera, ingwano tubwiye dutegeza kugwana nitwoyitsinda tutari kumwe n'ubushobozi bwawe. Niyo mpamvu tugusabye mwemu wawe amenagura imitima yacu, imeneke yorohe nk'inyama z'igitigu, kugira ngo amajambo yawe azararonka ahashikira yinjire muri twebwe. No kukubera abakozi batakunezerereza, abakozi tubonekana yuko turabakozi imbere yawe mwishengero, mugabo ugasanga dufise amitwe ibiri nk'iterene. Ivyo byose urabishoboye kubigosora, kubihindura, tugira umutwe umwe. Uwo mutwe aba ari uturongora mu nzira yo gukorera, aba ari wo tuzokoresha mu nzira yo gucamo tuja mu bwami bwawe. Mana data nyene ubushobozi, bandanya kutugira neza. Ishengero rya izi nyigisho tuzoguma tuzibuka, tuzoba turi hose. Hanyuma Mana horaho zibandanye kutubera urufatiro zungane nizo twumvise kuva kera, kuva tukibatizwa, kuva tukikumenya, kugira ngo iryo juru ntituzorihombe. Amazu agiye kututegurira umwari we wese ntazohombe gushika muri iyo nzu. Nuhabwe icubahiro, nushime ko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe buri kumwe natwe. Ega yatubwiye yuko kino gihe turacyari mu gihe cy'ubuntu, ati muga hazogira igihe cy'ubuntu kwivaho. Ivyo nivyo rero, kino gihe ubuntu bwawe bukigendagendana natwe. Ndakwingiza Yesu Kristo kugira ngo imbabazi zawe zidushikeko, hanyuma natwe twugurure kwakira izo mbabazi. Turashobora gusaba imbabazi dusabira ishengero ryose, mama babarira bose, aho ugasanga imitima ya bamwe iguma yugaye. Wewe niwe yimenya, nibo babandi baboneka ko mwishengero turaba Kristo, turabakozi bawe, ariko uturaba naho tuba twicaye ngaho ukabona yuko ntacyo tumaze imbere y'amaso yawe. Niyo mpamvu ndagusabye Mana horaho kugira ngo wewe wenyene wiyerekane, ntakikunanira. Nibwo bwa buntu rero tusaba yuko boshikira umwe wese. Urakoze data wera kubandanya kubana natwe, urakoze kubandanya kurisa ku majambo yawe, urakoze kwemera kutubabarira, urakoze kuwemera kwa maraso umwana wa Yesu Kristo abana kutubera amaraso n'amazi byose byoza imishaha yacu, kubera ari izo gusangana mwe baje gutora ishengero. Nuhabwe icubahiro byose bitugirira, no kuwa Mungu tuzomva amajambo adufasha, tuzoze twiteguye na cyane ya saha, ijya saha saa 4 n'igice. Ndagusaba Mana horaho kugira ngo twese twiyumvemo ubugombo bwo gushika ngaha kiri kare, saa 4 zishike twamaze gushika ngaha. Abahitanwa ndababera igisitaza abatwaza imiduga, Mana horaho ndakwingiza kugira ngo kuva ku munsi wa Mungu kujya tuko twitwararika gukurikirana abana bacu, aba ariko twitwararika no kubahiriza isaha yawe. Kuwa Mungu tuzobitangure, tuzobone uko twahindutse,
muri icyo gihe ndazi ko uzotunezererwa kandi ndazi ko uzozishishamo imigisha itandukanye. Ndabisabye zo kubikora mu izina rya Yesu, amen. Abateze amatwi mwese Imana ibahe umugisha.